Assalamualaikum dear students and welcome. Today we are going to study Mia Muhammad Nawaz Sharif's government and today we have lecture number 11 of chapter number 6 History of Pakistan 2. So let's start our today's lecture. Here I have write some important events which took place during the government or time period of Muhammad Mia Nawaz Sharif. So first one, announcement of agricultural policies, privatization commission. ओके जी, अनाउंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी. एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट अनाउंस्ड एग्रीकल्चरल पॉलिसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स इन 1991 एंड 10 करोड़ रुपीज़ वाज एलोकेटेड फॉर दिस पॉलिसी. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1990 में पाकिस्तान में एक ज़राई पॉलिसी का मुतारिफ़ कराई और इस ज़राई पॉलिसी के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए. एंड देन privatization commission. The government constituted privatization commission in 1991. Official banks and financial institutions were performed accordingly. Banks in private sector were encouraged. And ज़राई पॉलिसी का इस तरह से निजकारी कमीशन का इंतज़ाम किया गया. 1991 में ही हुकूमत ने निजकारी कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया. इससे सरकारी और मालियाती अदारों में इस्लाहात की गई. प्राइवेट शोबे में बैंक कायम करने की हौसला अफजाई हुई. एंड देन एग्रीमेंट अमंग प्रोविंसेस ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों के दरमियान पानी के मसले को हल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया. अब मोर डिस्प्यूट was going on water distribution of the river Indus among the 4 provinces of Pakistan. Through the efforts of the government, an agreement was signed among the provinces and the dispute was ended. So मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के 4 सूबों के दरमियान जो पानी का मसला था, पानी का जो तनाज़ा था, उसको हल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया. इस तरह से पानी के तनाज़े को ख़त्म कर दिया गया. एंड देन बैतुल माल. 1992 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस्टेब्लिश्ड अ बैतुल माल विच प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प एंड एड फॉर दी पुअर. और ये ज़रूरतमंदों को और गरीब लोगों को पैसे की इमदाद मुहैया करता था. फॉरेन पॉलिसी. मियाँ मोहम्मद Nawaz Sharif has also did few changes in foreign policy. The government brought many positive changes in the foreign policy. Peace was brought in Afghanistan through negotiation with different Afghan leaders. Negotiation means communication and conversation. Efforts were continued for patching up among different groups. India was officially invited for resolving Kashmir issue. इस तरह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट किस्म के मैटर्स और मामलात किए जाते हैं. इस पॉलिसी में काफ़ी मस्बत तब्दीलियाँ की. अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ लीडरों से मुज़ाकरात किए. मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को बाज़ाब्ता दावत दी गई, लेकिन मुज़ाकरात बामकसद ना हो सके. 1992 में भारत में इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया. पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने करारदाद मज़म्मत पास की. हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की भरपूर कोशिश की. अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया तो हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तार पॉलिसी इख्तियार की. नेशनल प्लान्स, कुछ अवामी मंसूबे भी तैयार किए गए और इन अवामी मंसूबों के तहत पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया. द गवर्नमेंट स्टार्टेड नेशनल स्कीम लाइक नेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मोटरवे प्रोजेक्ट एंड येलो कैप स्कीम फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल विच प्रूव टू बी क्वाइट सक्सेसफुल. नवाज शरीफ के टाइम पीरियड में तमीर वतन प्रोग्राम, खुदरो रोज़गार स्कीम, मोटरवे प्रोजेक्ट और येलो कैप स्कीम जैसे अवामी मंसूबे मुतारिफ़ करवाए गए जो कि लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हुए. And then we will see the dismissal of first time period of Mian Mohammad Nawaz Sharif. President Ghulam Ishaq dismissed Nawaz Sharif's government under section 58 2B of the constitution in April 1993. गुलाम इसाक खान ने आइन, जो हमारा कौमी आइन है, उसकी शक और आर्टिकल 58 2B को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया. इस तरह से उनकी हुकूमत तकरीबन 2.5 साल तक चली. एंड देन मिस्टर बलाक शेर मज़ारी वॉज अपॉइंटेड एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. मिस्टर बलाक शेर मज़ारी को निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बना दिया गया फॉर द टाइम बीइंग. So the Muslim League
filed an appeal against this presidential decision in the Supreme Court. The Supreme Court cancelled the presidential decision and restored Nawaz Sharif's government. नवाज शरीफ को ये जो बरतरफ़ किया गया, सदर ने जो बरतरफ़ कर दिया था, तो इस सदर के सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ ने इस सदारती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को कबूल किया और नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी. बट द डिफरेंसेस बिटवीन द गुलाम खान एंड द नवाज शरीफ गोट मोर टेंस. लेकिन गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे. एट लास्ट नवाज शरीफ रिज़ाइन द प्राइम मिनिस्टर as the Prime Minister of Pakistan and Ghulam Ishaq Khan resigned from the post of the President of Pakistan in July 1993. इस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे जो पाकिस्तान के, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया और गुलाम इसाक खान ने भी प्रेसिडेंट के ओहदे से 1993 में रिज़ाइन कर दिया. इस तरह से मोइन कुरैशी वॉज इलेक्टेड एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. फिर मोइन कुरैशी को पाकिस्तान का थोड़े अरसे के लिए वज़ीर आज़म मंतखब कर दिया गया और इस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला टाइम पीरियड ख़त्म हो गया. अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइम पीरियड ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का सेकंड टाइम पीरियड पढ़ेंगे, दूसरा दौरे हुकूमत पढ़ेंगे. एंड देन न्यू इलेक्शंस वर कंडक्टेड. द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ was again elected as Prime Minister in February 1997. Here are some events of his government. दोबारा से इलेक्शन जीत लियो और इस तरह से कुछ अहम मामलात किए, जिनमें से है फर्स्ट था रेजिग्नेशन ऑफ जस्टिस सज्जाद अली, जस्टिस रफ़ीक तारर एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, रिटायर्ड डेट एडोरेंट कंट्री स्कीम. सो सबसे पहले जस्टिस सज्जाद अली और फ़ारूक शाह अहमद लगारी का इस्तीफ़ा दिया गया या इस्तीफ़ा उनसे ले लिया गया. अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हुकूमत कायम किए हुए एक महीना हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ उनके इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए. कई माह पर महीद इस लड़ाई झगड़ों का अंजाम ये हुआ कि फ़ौज की मदाखलत से चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा. उसके बाद सदर पाकिस्तान फ़ारूक अहमद लगारी ने भी अपने सदारती ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया. एंड देन द Justice Rafiq Tarar elected as President of Pakistan. Justice Rafiq Tarar retired was elected as President again Aftab Shaban Mirani of People's Party in December 1997 and became the President of Pakistan. इस तरह से दिसंबर 1997 के सदारती इंतखाबात में जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारर ने पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शाबान मिरानी के मुकाबले में इंतखाबात जीते और पाकिस्तान के सदर बन गए. एंड देन रिटायर्ड डेट कर्जा उतारने की स्कीम एंड एडोरेंट कंट्री स्कीम और पाकिस्तान को सजाने की, एडोरेंट मीन डेकोरेट करने की स्कीम. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री वाज नॉट इम्प्रूविंग एंड द गवर्नमेंट हैड टू लोन फ्रॉम द IMF फॉर इट्स बजट. नवाज शरीफ स्टार्टेड अ स्कीम कॉल्ड रिटायर्ड डेट एडोरेंट द कंट्री एंड द अपील टू द नेशन टू पे ऑफ द फॉरेन लोन्स. इस तरह से एक स्कीम नवाज शरीफ ने मुतारिफ़ करवाई जिसका नाम था जिसको IMF से कर्ज़ा लेने की, जो कर्ज़ा लेने पड़े हुकूमत का बजट इतना नहीं था जिसकी वजह से हुकूमत को IMF से कर्ज़े लेने पड़े. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में कर्ज़ उतारो मुल्क सवारों के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया और इससे लोगों से कर्ज़ा हंसने की अपील की. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्कीम पर आवाम ने लबैक कहा और भारी भारी कौमी ख़जाने जमा कराए. सो एंड देन आता है, उसके बाद आएगा restriction rights of the vote to Pakistanis abroad. The government gave the right to the votes to Pakistani living abroad which developed their interest towards the Pakistan. इस तरह से हुकूमत ने गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट डालने का हक दे दिया. रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगा दी गई. The government imposed a restriction on the party floor crossing by the members of the assembly under 14th amendment of 1973 constitution. Through this amendment the elected member of the assembly was bound to give the vote of confidence only to their own party leader. अपने ही पार्टी के लीडर को सिर्फ वोट कर सकेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे. वायलेटर was to be expelled from the party. और अगर कोई इस रूल को ब्रेक डाउन करेगा, वायलेट करेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने 1973 के आइन में 14वीं तरमीम के ज़रिए अरकान असम्बली के पार्टी तब्दील करने पर पाबंदी लगा दी. फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब है कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा. इस तरमीम के ज़रिए
منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنی ہی پارٹی کے لیڈر کو ووٹ دیں گے اور اگر اس کی کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اینڈ دین آتا ہے سینسس آف 1998. سینسس میں مردم شماری 1998 میں مردم شماری کروائی گئی. دا سینسس آف دی پیپل واز کنڈکٹیڈ ان 1998. دا پاپولیشن آف دی کنٹری ریچڈ اوور 13 کروڑ اکارڈنگ ٹو دس سینسس. اور اس مردم شماری کے تحت پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 13 کروڑ سے زائد ہو چکی تھی. اینڈ دین دا اناؤنسمنٹ آف این ایجوکیشن پالیسی. ایجوکیشن پالیسی متعارف کروائی گئی. لاہور اسلام آباد موٹر وے پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا. اینڈ دین ریپیل آف کلاز آف 58(2)B سیکشن. ریپیل مین کینسل کرنا اور 58(2)B سیکشن جو اس کو بھی کینسل کر دیا گیا. اس طرح سے نئی تعلیم پالیسی 1998 میں متعارف کروائی گئی. لاہور اسلام آباد موٹر وے 1998 میں میاں محمد نواز شریف نے موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا. اینڈ 1973 کے آئین سے 58(2)B سیکشن کو ختم کر دیا گیا. اور اس سیکشن کے اکارڈنگ 58(2)B سیکشن کے اکارڈنگ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جو اختیارات تھے کہ وہ کسی وقت بھی اسمبلی کو ختم کر سکتے تھے اور پرائم منسٹر کو ہٹا سکتے تھے. اس کلوز کو ختم کرنے کے بعد صدر کے یہ اختیارات اس سے واپس لے لیے گئے. صدر کے پاس اب کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی بھی پرائم منسٹر یا کسی بھی اسمبلی کو ختم کر سکتا ہے. اب صدر کے پاس یہ اختیارات نہیں رہے. اٹامک بلاسٹ کروائے گئے نواز شریف کے ٹائم پیریڈ میں. دا نواز شریف گورنمنٹ ہیڈ shattered the dreams of the superiority of India in the atomic field by doing atomic blast on 28 مئی 1998. اس طرح سے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دی. اس طرح پاکستان دنیا کے 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا. لاہور ڈکلیریشن اعلان لاہور کیا گیا. The Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee visited Lahore by bus with a message of peace and goodwill. Mia Mohammad Nawaz Sharif welcomed him at Wagah border. Both leaders announced many plans to normalize mutual relations. A joint communique was signed which called Lahore Declaration. ایک دونوں لیڈرز کے درمیان ایک جوائنٹ ایگریمنٹ پر سائن کیے گئے. ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے گئے جسے لاہور اعلان کا نام دیا گیا. 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے. میاں محمد نواز شریف نے واگا بارڈر پر ان کا استقبال کیا. دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کیے. اینڈ دین انٹری آف آرمی انٹو وابڈا. اور اس طرح سے Wabda was handed over to the army by Mia Mohammad Nawaz Sharif government to root out its corruption and to reduce load shedding in 1999. This produced very encouraging results. اس طرح سے وابڈا کو ہینڈ اوور کیا گیا میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ میں. آرمی کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تاکہ وہ اس میں موجود کرپشن کو ختم کر سکے. وابڈا میں جتنی بھی کرپشن ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. دس پروڈیوسڈ ویری انکریجنگ ریزلٹ. اور اس طرح سے کافی اچھے نتائج اس کے سامنے آئے. کارگل انویژن کے آگے ہم بات کریں گے. 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی. بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور اسے واشنگٹن ڈکلیریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ جو بات یہاں پہ ہم کر رہے ہیں کارگل انویژن کو واشنگٹن ڈکلیریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. دا ریموول آف نواز شریف گورنمنٹ. سیکنڈ گورنمنٹ نواز شریف جنرل میاں محمد نواز شریف ریمووڈ دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ آف میاں محمد نواز شریف اینڈ ٹوک اوور دی کنٹری آن 12 اکتوبر 1999. دا پلان ہائیجیک کیس واز فیلڈ اگینسٹ میاں محمد نواز شریف. ہی واز sentenced to imprisonment and was declared unfit for any public post by special court on this intervention of the Saudi government. He was sent in exile to the Saudi Arabia. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا. طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل قرار دیا. جرمانے اور قید کی سزا سنا دی گئی اور سعودی حکومت کے مداخلت کی وجہ سے نواز شریف کو جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا. اس طرح سے نواز شریف کا دوسرا دور حکومت بھی ختم ہو گیا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ 2 time periods of the Nawaz Sharif government, and the first government term started from November 1999 to July 1993, and second government term started from February 1997 till October 1999.
اینڈ میاں محمد نواز شریف ٹک اوتھ ایز اے پرائم منسٹر آف دی کنٹری آن نومبر 1999. اور ڈفرینٹ ایونٹس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. میاں محمد نواز شریف کے دونوں دور حکومت کے دونوں ایونٹس کو ڈسکس کیا ہے. سو ٹل دین نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.